आसनसोल बार एसोसिएशन में आज चुनाव हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए बार एसोसिएशन के सदस्यों ने मतदान किया। वहीं इस मौके पर अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार राजेश तिवारी से बात करने पर उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि उन्हें बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों का सहयोग मिलेगा और वह जीत की हैट्रिक लगा सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बातों को कहा। वहीं दूसरी ओर राजेश तिवारी के प्रतिद्वंदी अयन रंजन मुखर्जी से बात करने पर उन्होंने कहा कि वे पिछले 17 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमेशा वकीलों के विकास के लिए कोशिश करते रहते हैं और यही वजह है कि वह इस बार चुनाव में खड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने भी अपने वक्तव्यों को रखा। 2 बार हो चुका है, ये 3rd टर्म है, तो क्या हैट्रिक करिएगा इस बार? एकदम जरूर। जरूर जरूर। कितना आशावादी हैं इस विषय में और क्या क्या काम आपका टर्म्स में बाकी रहा जिसको अभी फिर करना है? लॉयर लोग के लिए इस बार हम कम्युनिटी हॉल एंड उन लोग के लॉयर लोग के लिए हॉस्टल का व्यवस्था कर रहे हैं। जो बाहर का गेस्ट वगैरह उन लोग का शादी वगैरह हुआ, बर्थडे पार्टी हुआ, लॉयर के लिए ये वाला व्यवस्था करना चाहिए। इसका पहले तो मैं बहुत सा काम किया हूँ और इंश्योरेंस इस बार में हो नहीं सकता। हिंदी बोलते हैं ना, যা বলবেন। বলছি আজকে কি ইস্যু নিয়ে আপনারা উঠেছেন, কি ইস্যু নিয়ে আপনারা? আমাদের কাছে ইস্যু বলতে প্রত্যেক বছর 2 বছর পর পর আমরা ভোট করতে হয় বার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচনের জন্য। এবার নতুন মণ্ডলী তৈরি করার জন্য আমাদের নতুন নির্বাচন হচ্ছে। আমাদের কাছে বহু ইস্যু আছে, এখন আপনাকে কম সময়ের মধ্যে বলা যাবে না। আমাদের 2-1টা তার মধ্যে মেন হচ্ছে লাইব্রেরি স্থাপন করা, উকিলদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, গ্রুপ ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থা করা। সব মেম্বারে আমাদের উকিলবাবুরা ক্যান্ডিডেট হয়েছেন এবং সমস্ত কোর্টের যারা উকিলবাবু আছেন তারা এক করে আসছেন, ভোট দিচ্ছেন। ভোট আমাদের শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছে। এই ভোটটা হচ্ছে এই 2025 থেকে 2027 পর্যন্ত। আমাদের এখানে ভোট 2 বছর হয়। এবারে আমাদের মেন যে অ্যাম্বিশন বা আমাদের যে ইন্টেনশন সেটা হচ্ছে আমাদের বারের সমস্ত খরচাপাতি ক্যাশলেস করা এবং আসানসোল কোর্টের বারের কাজ হোক, আসানসোল কোর্টের অ্যাডভোকেটদের কাজ হোক, এই নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে কেউ নেই। বিকেল 5টা পর্যন্ত ভোট হবে, তারপরে আবার আমার সভা চলবে। কি বিষয় নিয়ে দুপক্ষে কি লড়াইয়ের ইস্যু? দুপক্ষ বলে এখানে কিছু নেই। আমরা এখানে যারাই দাঁড়াই আমরা সবাই চাই যে আসানসোল বারের একটা ইয়ে হোক, উন্নয়ন। এখানে আমাদের বিকেল 5টা পর্যন্ত ভোট, তারপরে আমরা আবার সবাই যেমন। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।